Alright. Good morning mga kagrupo. So for today's vlog, meron tayong sasurpresahin kasi hindi tayo in-invite pero okay lang. Pero kaibigan natin yan. So tingnan niyo mamaya kung sino yung pupunta natin ngayon. So yung event nila ngayon is anniversary nila. So siguro nahiya lang siya mag-invite o baka assuming lang tayo, no? Pero palagi tayong bumibili sa kanila. So sige. So, today is Sunday. Try natin magbisita doon sa store nila and makibanding. Kahit 1 hour lang. See you! She walks up with a cooler packed full of ice cold beer with a handle of lucky number 7 showing off her Daisy Duke rear. Drops that tailgate down out yonder where the black top ends. Fills up the Dixie cup of Black Label, hands it out to all your friends. Then boy, you better hold on. She's hotter than a bonfire blaze, and it'll be the best day second ride the rodeo was ever seen. 'Cause this party's just getting started. She's about to come undone. So like a wild Mustang out on the plains, baby, just let her run. 'Cause there's two things every cowboy needs to get him through the day: cowgirls and whiskey. There's two things every cowboy needs to get him through the day: cowgirls and whiskey. There's nothing a whole lot better than a barrel of Tennessee Brown, all bottled up with some country sexy for a night out on the town. I'm getting drunk on you, and I'm starting to feel the buzz. So how about you and I have a round in the bed of my pickup truck? 'Cause there's two things every cowboy needs to get him through the day: cowgirls and whiskey. There's two things every cowboy needs to get him through the day: cowgirls and whiskey. Yeah, there's only two things in life that make all this hard work worthwhile. Yeah, there's two things every cowboy needs to get him through the day: cowgirls and whiskey. There's two things. There's two things. There's two things. Cowgirls and whiskey. Welcome si Kari Public Vlog in the house. Ayos, ma-video ko sa inyo. May nakamukha vlog. Ma-video ko sa inyo. May mga kay Kari Public kapag install solar. Bigyan nyo lang ko. 1, 2. Mr. Sabat. Ang winner. Okay, next batch, please. Ayos. Ito naman ang participant. Stand by, Mr. Sabat. May prize. Wata daog, mayo. Project niya. Grabe ba? Mr. Sabat, tatlong participant. Go, maning. Mr. Sabat. Ka-participant daw, DBC, ha? Ano nga kayo, Sir Kevin, ha? DBMC, buka. Bira? Era? Inreto, join na.
Hop, hindi na pati gasig ha. Ano naman, tabo mo, unagin mo. Ready. Get set. Go! Clear. Wala na swab lang mo sa... Get set. Go! Okay, Mr. Sabat. Pasi. Di pa pwede pa pasi. Hop. Yo, kaya. Di naman ukod, di naman ukod. Kaya na. Okay, click. Kaya. Relax. Yan. Relax. Mr. Sabat. Hop, hop. Di ba kanda? NSSP 888. Babes. Bago Yan. na babes. Ekator. Meron silang palaro. Kasi anniversary nila. Kada ko si Moy ko kita ba? Si Ka-Republika. Na, Republika. Ka-Republika. Talent niya. Moy ko talent sir, kaon lang. Huwag kami kalokohan naman yung ginaplano. Si Bro Canoro. Ano naman eh? So ibilin tanan nga huya nyo anay sa panimalay nyo. Ibilin anay ang pagkatawo nyo sa panimalay nyo dire. Transform anay kamo. Way sa may nakakilala ka ninyo. Panibag-o nga kabuhi nyo na yung ginasulod. Kalimti anay nga may pamilya ka mo. Kalimti nga may asawa ka mo. Kag ilabi, kalimti nga may mga kirida ka mo. Hindi mo ganyan. Tunga na mo tatlo, tapos isa-isa ka ron para sa palakpak. Okay. Larga. Yan. Oh, cheers naman dyan, palakpak. Yan, palakpak. First time na lang sa si Alex Uterse. First time na. Yan, alabrada. So enjoy lang. May mga prizes ka mo. Abal mo, hindi ka balo ha? Harap ka niyo. Alright. Okay, Alexander na tayo masahot. Palakpak. Alexander. Yan. Oh, bro, Arde, in the house. Pasok. Republika in the house. Data na! May damit! Okay, so dire kita mag-witness na kung sino si Bro Republika. Yeah! Thank you! Bro RD. Wala nagpasaot sa ako. Jollibee oh. Jollibee kami. Nagsaot lang kami, may Jollibee na may t-shirt pa sa likod ko. Grabe. Ha? Ka-Republika. Oo eh. Gusto mo sticker? Kaya tagaan ko mga kamote lang. Kamuti ba na? Kamote ka? Ako lang balang mo, sure. Polgit ba? Ilang balang mo, sure. Polgit kamuti ba? Kasi man mata. Yes, mga taga-Pasi. Yeah. Mr. Sabat. Yan. Support ka Republika. Wala pa doon mo ko pre. Of course, mga taga-Pasi. Dito na ang mga ebidensya namon. Mga kamote. No? So dito Ano pangalan ng brand? Dito kung paano ka-dessert. Belmar. Overnight. Ano motor mo? Sa Kwashe doon makita ka. Kwashe doon pa makita ka. hindi mo kami sa kamasok. Ima Brad. Taga-Pasi ka man, di ba? Taga-Pasi man. Diba, Dones? Basta Pasi, Baskog. Di mas. Sa Dones, simulan mo na sa imo ito bagaan para hindi mo kayo. So, hindi po na malong naka-endurance. Cameraman ni Ka-Republika. Respetuhon ka ng rider. Hindi po na malong naka-endurance ka, patikan ka ng rider. Miskin, ordinaryo ka ng rider, kung kabalo ka sang layi, kung kabalo ka mga respeto, dako respeto namon sa imo. Okay? Ka-Republika, share your blessing. Ano? Parapol mo na eh. Amo lang itawag na kayo, parapol mo na eh. Ducati. Sumashare lang si Bro. Attach kita ko sa advice ni Kagawad. Actually, last Panay, ako ang 4th place, no? Nahit ko ang 4th place sa Panay Adventure Rally, pero naging proud ako before. Pero kung paminsan ron mo, insakto ginambal yung Kagawad nga
may pamilya kang pulian. That's why subong ginamat-amat ko ako nga kinamote sa dalan, ginamat-amat ko i-shift into camping. So makita mo sa vlogging namon, may mga camping na kami. Kay hindi gid man playground ang dalan. No? Pero isa lang advice ko, kung nag-ride ka mo, ride with your own limitation lang yun. No? Kung anong makaya nyo sa kalsada, at sa motor nyo, hasta lang ka mo, di ba? Hindi nyo natin, kumbaga bala, i-consider natin ang mga tao sa dalan nga maumit natin. Time ko nag-attend, sir. Siguro this is time nga gipa napamatingan ko sa kagawad nga na-open gid pag gid ang mind ko nga nakita niyo man siguro pag-agi ko bisa nami bi no. Sino ba hindi gusto? Sa una, scooter man lang ko, Aerox, lagan ta 80, 90, 100. Pwede ko naka-big bike ka mo, try ninyo, open ang bike ko, testing nyo lang. Sino gusto mag-try? Manami, pero dapat in a right place. No? Hindi diri sa public area. Ano ma-share ko, no? Ride with your own limitation lang. Thank you. Thank you, bro, ka-Republikano. At least, no, actually, guys, no, ining program, why na sa mabutang sa script, utos pa kung siya. Gapay mo yung puti, eh. Niya is hindi sa script, no? First five. Sampang ka-games, malibot-libot sa mga motor nila. Ka-games naman sila. Good morning. Katayin mo bro? Kading ka mo yan? Mandoryo lang. Mandoryo lang mo? Morning, morning. Ka-Republika. Kami yung tike. Antiki ka mo? Yes. Ba, lilayo ba? Baras, di ba? Bordaog na siya kalo. Bro, morning. Morning. Taga-diri man lang ko ba yan? Gagmay na motor lang. Isa gani ka na. Motor man nagyapon, sir? Ginapabalikit lang sa sako. Morning. Kikaunan sila mo. Kitaanan man nande. Oo. Gabalikin lang sila sa aton galing. At nakachamba kita kay brother. Happy anniversary. First Anniversary sa Ensus PAD din Mandurriao na itong branch, no? So this coming November na 5 naman sa Santa Barbara para sa man sa atong second year anniversary. Right? So let's have a party and make rides more fun sa Japper. Yun. First surprise si Bro Bla. Yan.